ये अबेले ये तू बांती करू ये कौन है रे हैं कौन है जी बापा ए बांती से बांती नुहे आउ को बांती भाई माने ए बांती से बांती को बांती कहलु ये सहित भाई तो कहूची ये तू तो दिन सारा तो खेलुचु आउ हैं ये खाली बांती होची ना झाड़ा भी होची कहलु ये गुटे बटिका देबी पूरा ठिया हे जीवु माने ये माने माने कोन छु ये कहनु तमे हो जावा को जाउच ओजा ये मु काई की ओजाबी बे हे मु काई की ओजाबी मो पुओ हेले तमकु कोन डाकिबो ये तमो पुओ हेले ओजा डाकिबो आउ तमे हो जा हेलोनी हैं ओजा तो पुओ काई मो पुओ परा ए भीतरे अछि ये तो पुओ से ये भीतर कोन करची ये खेलुची हां न कौशला ये कौशला सोला ये मु तते हाड़े हाड़ जगी थिली सोला तू ये केते बेले तू टांकी फुल कर देइछु ये कौशला एटा करची ये मैंने रोड रे ये होम्स तैयार करची ये कौशला बे तना को बे कौशला ससुरे नमस्कार नाडू 80 वरची मुंडिया लाडू राहु को सोला ये कम तू कर दीचु सोला मु पूरा ताको लव करिस नाडू हां लव करिस नाडू ए धीरे धीरे प्रेम हेला मने मन मिसी गला ए धीरे धीरे प्रेम हेला मने मन मिसी गल एई गला से नाडू से पेकनेट लाडू तू कर दीचु इस नो सोला अबे राहु को तू सोला कोन भाबिलु बे तू सोला मध्य को एबी प्रेग्नेंट करके नै की पळाइबु आउ मु ता हेबा को जाबिनी सोला मु पळेबी मु कोड गन मु पळेबी हां अबे तू पळा ना मु जीबिनी पळो नै की छोड़ो नै पुणी मु ए ओडिया को मु सांगरे नै की जीबी अब का की ना 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 अबे ए ये क्या कर जुबरा तू का की न बुनी बे ये सांगरे नै की पळा ये सांगरे नै की पळा नो मु तो चौथुक दियो चौथुक आउ या तोते चौथुक दरकार आउ चौथुक दियो नय मु जीबी एटा पळा 50 टका ससुर देला जुआई को 50 टका एई नाटक कर ना मु आउ तो 50 टका मिसे की देउची जा डबुगर सल्वर रस अछि सेटा पी की पळेबु जा नले देसी पुडी मारी की पळेबु जा पुडी 50 टका ना 5 लाख टका दियो 5 लाख टका दियो ये काई की तापर मु पळेबी ए ओले सफा करिबी भाई रो भाई ये 5 लाख ये सोला तो बोबा कोन होगी नहीं थी बे ये जेमिति के तो बोबा होगी नहीं थी मु जाई के सफा करिबी सोला ये बड़ा ना मु देबे नहीं देबुनु ना मु देबुनु तो ओ ठीक अछि मु जाउची सोला ये तू काई की जाउ जुबे ये ने सागर रे की बा तू देबुनु तो
ନା ମୁଁ ଦେବିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବା ସେ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ତୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଇଏ ତେଇ ହଉଥିଲୁ ପରା ଏବେ ନା ମନେ ଏଇ ନେବୁ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ ନା ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, ଯୌତୁକ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇ ଦଉନ। ଯୌତୁକ ଶଳା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ତୁ ଶଳା ନେଇପାରିବନି ଏ ବାପରେ ଏଇ ମାନେ ତୁ ନେବୁନି ଯୌତୁକ ଦେଲେ ନେବୁ ତ ନହେଲେ ନେବୁନି ନା ମୁଁ ଦେବାର ନାଇଁ ତା କଣ 5 ଲକ୍ଷ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ମିଛ କଥା କହି ବାହାଘର କରଉଛ, ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା? ସେଇ ଏଇଠି ଅଛି ଇଏ ପଛପଟରେ ଇଏ ପକେଟରେ ଅଛି ଏ ପଟେ ଅଛି ମୁଁ ଦେବାର ଏ ବାପାରେ ତୁ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ କହିଲୁ ତୁ ଯୌତୁକ ଦେବୁ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ଦେବୁନୁ ନା ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯୋଉ କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ସହିତ ମିଶିକି ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରିଛ ସେଇଟା ମୁଁ ପୋଲିସକୁ କହିଦେବି ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ତୁ ଏତେ ଜାଗା କାହିଁକି ଯାଉଛୁ କହିଲୁ ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ତୁ ଏତେ ଜାଗା କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ରେ ବାବା ଜାଗା ନୁହଁ ଓ ଠିକ ଅଛି ତୁ ସରି ଏ ବାବାରେ ତୁ ଏତେ ଜାଗା କାହିଁକି ଯାଉଛୁ କହିଲୁ ଆଉ ଯଦି ଯାଇଲେ ତୁ ଯାଇବ ନା ଏ ବାବାରେ ଯୌତୁକ କାହିଁକି ମାଗୁଛୁ କହିଲୁ ତୁ ଦବୁ ତ ମୋ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ମୋ ଘରେ ରହିଲେ ହବନି ଯୌତୁକ ଏଇଠି ଏଇଠି ହଗିବୁ ଏଇଠି ହଗିବୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଶୋଇବୁ ସତରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମସ୍ତ ନାଡୁ ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ମାରୁଛୁ ବେ ନା ନା ମୋ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହଉଛି এই খুশিরে কিরিস্কা গানা শুনেগা কিরিস্কা ଏ ବାବାରେ ତୁ ନାହିଁ ପୁଅ ମୁଁ ଇଏ ଶୁଣୁଛି କ୍ରିସ୍କା ଗାନା ମାନେ ସେଇଟା କଣ কিরিস্কা গানা ହଁ ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଏ ଦିଲ ନା ଦିଆ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ବେ कौन दिया मैं इसको दिया ए दिल ना दिया ଦିଆ तो बोलो ना बोलो तो किया लांडू मुंडिया बूढ़ा मुंडिया मैं प्रेग्नेंट तो बड़ा कर दिया ओ ठीक ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାନା सुनेगा हैं ଶୁଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ